Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Dan semoga kita semua dapat berkahan di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya di pesantren Ramadan bersama SMK Negeri 1 Demak. Saya akan mengulas sedikit hadis-hadis, cerita-cerita dari kitab Durratun Nasihin. Untuk anak-anak yang ada kitab Durratun Nasihin, silakan dibuka di majelis Salis Wasabaun atau majelis yang ke-73 yang fi bayani fadilati Lailatul Qadar, jadi yang menerangkan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Nanti yang saya baca langsung ambil yang hadis dari tengah-tengah saja. Kalau di kitab saya di Shafifah 272, silahkan dibuka. Yang hadis diriwayatkan Ibnu Abbas. Saya nanti akan memaknai dengan seperti ustaz-ustaz biasa, pakai bahasa Jawa, tapi nanti akan saya artikan, saya mufradi dengan bahasa Indonesia. Ya, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadur Rasulullah, khairul umur awsaduha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. An Ibni Abbas an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man shalla fi lailatul qadri rak'atain yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab marratin wal ikhlas sab'a marratin fa idza salama yaqra'u astaghfirullah wa atubu ilaihi ila akhir. An Ibni Abbas saking Ibnu Abbas an Nabi alaihi salatu wasallam saking kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam annahu sak temene kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi man utawi sapane wong lamun iku salat sapa man fi lailatul qadari ing dalem wingine lailatul qadar rakaataini ing rong rakaat yaqra'u halim maca sapa man fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat bi Fatihatil kitab kelawan surat Fatihah marotan lawan saambalan wal ikhlas lan surat ikhlas sab'a marratin kelawan 7 ambalan. Fa idza salama mongko ing dalem nalikane salam yaqulu maca sapa man astaghfirullah wa atubu ilaihi ing lafal astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marratan ing kelawan 70 ambalan. Falayakum mongko ora jumeneng mimma qami saking panggonan iman hatta yaghfira sira ngapura sapa Allah lahu maring man wali akawaihi lan wong tuwa iman. Jadi Ibnu Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, yang pada rakaatnya itu membaca surat Fatihah 1 kali, terus rakaat keduanya disambung dengan membaca suratul Ikhlas 7 kali. Jadi Fatihah 1 kali,
terus surat Ikhlas 7 kali. Dan setelah salam, sebelum si man sholat tadi, yang sholat tadi, seorang sholat tadi, belum melakukan amal sesuatu apapun, disambung mereka berzikir atau membaca astagfirullah wa atubu ilaih, atau yang biasa itu mengatakan berzikir seperti ini, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh, atau yang simpel seperti kita astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya si orang yang sholat tadi, dan juga mengampuni dosa-dosanya orang tua. Hanya sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, Masya Allah, begitu besar fadilah-fadilahnya. Wa yab'asu lan ngutus sapa Allah taala kalimul sapa Allah al malaikata ing pira-pira malaikat ila sab'ina ila jinani maring pira-pira swarga yang risuna kang padha nimpluk apa al asjaru pira-pira wit wa yabnuna lan bangunake al qusura ing bangunan wa yajrulan miliake sapa Allah al anhara ing awan. Wala yakhrujulan ora bisa metu sapa man minat dunya saking dunya hatta ya rasinggo merohake sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono sekabehane nikmati swarga. Bukan hanya di ngapura saja, dosanya bukan hanya diampuni tok. Jadi Allah masih memberikan keutamaan lagi, yaitu Allah terus memerintahkan malaikatnya, terus memerintahkan surga-surganya, dan memerintahkan pepohonan yang ada di surga merunduk kepada orang yang sholat tadi, merunduk menghormati, dan Allah membangunkan bangunan-bangunan yang indah di surga. Bukan hanya itu, Allah juga mengalirkan air-air di sungai yang ada di dalam surga. Dan itu setiap sungai itu mengalir 3 rasa air. Yang pertama, airnya berasa madu. Terus yang kedua berasa rasanya seperti susu. Dan yang ketiga berasa khamr. Khamr itu arak. Jadi di dunia ini tidak boleh minum khamr, diharamkan minum khamr. Nanti di surga nanti ada air minuman mata air yang dari sungai-sungai di surga dan boleh diminum. Apapun yang ada di surga nggak ada yang diharamkan, semua bebas. Kalau Gus Miftah bilang los gak rewel, jadi boleh semua, boleh dimakan, boleh diminum yang ada di surga. Lanjut tafsir Hanafi dijikut sama kitab tafsir Hanafi. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yanzilu fi kulli lailatul qadri rahmatan wahidatan tusibu jami'al mu'minin min syarikil ardi ila ghurubiha ila akhir. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha satamane Gusti Allah iku yang zilununake sapa Allah fi kulli lailatin ing dalem saben wengi. Oh iki jumlah murah. Fi kulli lailatul qadri ing dalem wengine Lailatul Qadar. Rahmatan ing rahmat wahidatan kang suci. Tusibu kang ngenani apa rahmat jami'al mukminina ing sekabehane pira-pira wong mukmin. Min syarikil ardi saking wetane bumi ila ghurubiha tumeka kulone bumi. Wayang kolam nurahake sapa Allah minha saking rahmat baqiyatan ing sekene. Fayaqulu mongko limatur sapa Jibril malaikat Jibril, ya Rabb balagta rahmatak jami'al mu'minin wa baqitu fudlatan. Jadi Jibril ini bertanya, ya Rabb hidup pangeran ingsun balagta numekaake sinten panjenengan rahmataka ing rahmat panjenengan
jami'al mukminina ing sakabehane pira-pira mukmin wa baqita tetapi nek turake sinten panjenengan kudlatan ing turahan. Nah, turahan rahmate kanggo sapa Gusti? Fayaqulu mongko nuli jawab sapa Allah taala kalih nuwun sapa Allah. Asrif nasaruf nasira. Ha ing lailatul qadar. Ila maulidi maring pira-pira anak alladzina waladu kang padha cepet-cepetan sapa Allah fi hadhil lailati ing dalem iki wengi fayasrif mongko nasarofake sira kabeh. Fayasrif mongko nasarofno sapa Jibril malaikat Jibril tilkar rahmati ing mengkono-mengkono rahmat ila maulidil Islam maring anak-anake wong Islam wal kufar lan anak-anake wong kafir wasarat lan dadi apa tilkar rahmatu pira-pira rahmat li auladi maring anak-anake li auladil kufari maring anak-anake wong kafir khosotan halih tertentu wa ya halih utawi auladil kufar iku tajri lumakuhim ing auladil kufar ila Darussalam tumeka maring swarga Darussalam fayamutuna mongko padha mati sapa auladil kufar biha sebab rahmat sapa al mukminina hale netepi keadaan iman. Jadi keterangan yang hadis selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Allah akan menurunkan rahmat di setiap malam Lailatul Qadar. Dan rahmat itu akan diberikan ke semua orang-orang mukmin. Jadi wong-wong Islam, wong sing iman bakal diparingi rahmat ini Gusti Allah. Enggak kurang satu pun, bahkan lebih. Dan lebihnya itu disendirikan, dikerek ke bahasa Jawa. Disendirikan, lalu Jibril bertanya, loh, jenengan maringi rahmat, ngasih rahmat segitu banyak, bahkan ada lebihannya. Lah terus kelebihannya ini dikasihkan siapa ya Allah? Jibril bertanya seperti itu. Allah pun menjawab, nanti kelebihan rahmat ini akan saya berikan kepada anak-anak. Jadi anak kecil pun juga dapat rahmat di malam ini. Ini adalah malam yang luar biasa saat. Yang mendapatkan rahmat bukan hanya orang tua saja, bahkan anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak orang Islam maupun orang-orang kafir. Bahkan anak orang kafir pun dapat rahmat di malam Lailatul. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Anak-anak yang menasyarufkan, yang yang suka, cinta, berzikir, bersolat, bersolawat dan sebagainya. Pokoknya mereka itu di malam Lailatul Qadar melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Pokoknya karena dia memuliakan Lailatul Qadar. Entah itu anaknya orang muslim atau orang kafir, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah terus rahmatnya beda apa enggak ya Pak ya? Beda. Ini diterangkan kalau anak auladul kufar khosotan, berbeda rahmatnya. Dan rahmat itu akan menghantarkan anak-anak itu ke surga, surga yang Darussalam. Di surga itu banyak, ada Darussalam, Darul Adn, Darul Qarar, banyak sekali. Itu dijelaskan di kitab Daqaiqul Akhbar, banyak nama-nama surga, nama-nama neraka, banyak sekali. Nah, terus masa kafir bisa masuk surga? Ya enggak seperti itu juga. Nanti yang mendapat rahmat pasti diberikan hidayah dan matinya pasti menetepi iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab berkahnya Lailatul Qadar. Nah, ini tepat ini. Ini nanti malam 27. Wah, ini pasti rame harus.
Jangan sampai ketinggalan. Kita melakukan sholat, amal-amal soleh, jangan sampai kita ketinggalan rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut. Kama qala Musa alaihi salam fi munajatin ilahi uridu qaribaka faqala Allah taala qurubi liman istaiqadha lailatul qadar ila akhirih. Tak agak pelan aja biar ada yang ikut memaknai kalimat biar bisa mengikuti ya. Kama kaya ini keterangan qala matur atau ngendika sapa Musa alaihi salam, Kanjeng Nabi Musa alaihi salam fi munajatin ing dalem munajatin Musa. Munajatin piye? Ilahi duh pangeran ingsun. Uridu ngarepake sapa ingsun qarubaka ing nyedak maring panjenengan. Lah terus Gusti Allah jawab, faqala mongko nuli jawab sapa Allah taala kali maulur sapa Allah, kurubi utawi nyedak ing ingsun. Liman iku keduwe wong istaiqadha kang gelem tangi sapa man Lailatul Qadar ing wengune Lailatul Qadar. Jadi Nabi Musa itu pernah berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah bermunajat, berdoa, bertanya kepada Allah, lalu Allah menjawab. Terus Musa bertanya lagi, wa qala lan matur sapa Musa ilahi duh pangeran ingsun, uridu ngarepake sapa ingsun rahmataka ing rahmat panjenengan. Nek aku ngarepe rahmat jenengan ki piye Gusti? Faqala mongko nuli jawab sapa Allah taala, Gusti Allah taala, rahmati utawi rahmat ingsun liman iku keduwe wong yarhamu kang gelem melasi belas kasih saya al miskina ing pira-pira wong miskin Lailatul Qadari ing dalem wengine Lailatul Qadar. Ndak matur malih wa qala lan matur sapa Musa alaihi salam kanjeng Nabi alaihi Musa alaihi salam ilahi duh pangeran ingsun uridu ngarepake sapa ingsun jawaza ing kewenangan ala sirati ing ngatasi lewat siratal mustaqim. Kewenangannya apa? Kalbardi kaya dene kilat dadi mlaku ning siratal mustaqim ben cepet. Nah, kuwi piye? Faqala mongko nuli jawab to mangsuli sapa Allah wa Allah Gusti Allah taala kalimulur sapa Allah zalika utawi mengkono pertanyaane Musa liman iku keduwe wong tasedekah kang gelem sedekah sapa man Lailatul Qadari ing dalem Lailatul Qadar. Ora cukup semono, tanya lagi wa qala lan matur sapa Musa alaihi salam ilahi duh pangeran ingsun uridu ngarepake sapa ingsun an akuda ing yen toh lungguh sapa ingsun tahta dhilli asjaril jannati ing ngisore aut-aut pira-pira wit swarga wa akala lan mangan sapa ingsun sapa Musa min samariha saking pira-pira buahe asjar. Faqala lan mongko nuli jawab sapa Allah taala ilmu sapa Allah dalika ing mengkono pitakon liman iku keduwe wong sabar kang gelem salat tasbih utawa maca tasbih tasbihatan kelawan salat tasbih temenan Lailatul Qadari ing dalem Lailatul Qadar. Wa qala lan matur malih sapa Musa alaihi salam ilahi duh pangeran ingsun uridu ngarepake sapa ingsun annajata ing nyuwun slamet ing yen to slamet uridu ngarepe sapa ingsun annajata ing slamet sapa man minan nari saking neraka. Faqala mangko nuli jawab sapa Allah taala dalika ing mengkono pitakon iku liman keduwe wong istighfar kang gelem maca istighfar sapa man Allah ing Gusti Allah Lailatul Qadari ing dalem Lailatul Qadar ila subuhi tumeka maring subuh. Wa qala lan matur malih sapa Musa alaihi salam ilahi duh pangeran ingsun uridu
ngarepake sapa ingsun ridho ka ing ridho panjenengan. Faqala mongko nuli matur sapa Allah taala kali mulur sapa Allah ridho ya utawi ridho ingsun iku liman keduwe wong salat kang gelem salat sapa man rakaatene ing rong rakaat Lailatul Qadari ing dalem Lailatul Qadar. Jadi Nabi Musa dulu pernah bermunajat. Munajatnya gimana? Munajatnya, ya Allah, pernah bertanya, amalan apa yang bisa mendekatkanku kepadamu? Apa sih? Aku kudu nglakoni apa sing iso aku ben iso cedhak karo jenengan? Ya. Gusti Allah terus menjawab, nek wong kuwi pengen cedhak karo aku, wong sapa-sapa sing gelem tangi bengi. Tangi bengi ora kudu tangi tok, ya harus sholat, zikir, baca Quran, tadarus, pokoknya menasyarufkan beramal-amal yang baik di malam Lailatul Qadar. Lah kuwi engko sing iso cedhak karo aku. Karena barokahnya Lailatul Qadar. Mau gelem tangi tok salat tahajud, salat hajat, wis pokoke sing dilakoni kiai-kiai kampung seperti biasa, luar biasa. Terus Musa bertanya lagi, kalau seseorang ingin rahmat panjenengan Gusti, ingin menginginkan rahmat jenengan, apa amalan apa yang harus dilakukan? Terus Allah menjawab, nek wong kuwi pengin rahmatku ya kudune melasi wong miskin. Karo wong sing ra duwe iki kudune ya dimelasi. Aja sampe wong ra duwe iki terus gak iso mangan. Jadi umpamane awake dhewe duwe tangga, punya tetangga yang sekiranya miskin, kurang mampu, kita harus memberi. Kurang apa kita beri, butuh pertolongan kita tolong. Harus belas kasih kepada orang miskin. Nanti Allah juga akan belas kasih kepada kita, memberikan rahmat kepada kita. Di saat apa? Di dalam Lailatul Qadar juga. Jadi ini untuk pengen untuk rahmatnya Gusti Allah, mumpung iki mangke dalu Lailatul Qadar kemarin kalau yang belum jangan sampai kelewat. Nanti malam 27. Terus Musa bertanya lagi, ya Allah, jika aku menginginkan saat nanti aku mati lewat Shiratal Mustaqim cepat secepat kilat, amalan apa yang harus aku lakukan? Nah, seperti itu. Terus Allah pun menjawab lagi, liman tasaddaqa Lailatul Qadar. Barang siapa yang mau bersedekah di malam Lailatul Qadar. Alangkah baiknya kita setelah sholat berjamaah di masjid, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat duha, hajat dan sebagainya, terus kita membawa sesuatu lah, bawa makanan atau apa, itu indah sekali, bersedekah. Insya Allah nanti kita saat saat kita mati nanti terus melewati Shiratal Mustaqim cepat seperti itu, serorot gitu. Amin Allahumma amin. Terus Musa bertanya lagi, waqala ilahi uridu an aquda. Ya Allah, jika aku ingin duduk di bawah pohon, iso adem boleh aup-aupane pohon surga, dan aku bisa mengambil buah-buah dari surga, bebas memakannya. Amalan apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kini so untuk menunggu iki aku kudu ngopo? Gusti Allah menjawab, sapa-sapa sing gelem maca tasbih, berzikir, bertasbih atau sholat tasbih. Ya saya memaknai ini sholat tasbih. Soalnya apa? Sudah enggak asing lagi di Demak itu pasti sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat ada. Nah, siapa yang mau bertasbih sampai nanti ini enggak sampai subuh, yang astagfirullah, yang sholat tasbih atau bertasbih itulah yang mendapatkan buah-buahan di surga. Dilanjutkan, jika ada orang yang ingin menginginkan
selamat dari api neraka. Terus amalan apa ya Allah yang harus dilakukan? Allah menjawab, bagi orang yang membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah di dalam Lailatul Qadar. Jadi setelah sholat tahajud, hajat, tasbih dan sebagainya, terus mereka mau beristighfar sampai subuh, itulah orang yang mendapatkan dijauhkan dari api neraka, diselamatkan oleh Allah. Terus yang terakhir, Musa bertanya lagi, waqala ilahi uridu ridhoka. Ya Allah, nek aku kuwi pengen ridhone jenengan, terus aku kudu ngamal apa ya Allah? Nek sapa wae sing pengen ridho, ya wis wong sing gelem salat 2 rakaat ing dalem Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar semua ini, mau sholat, baca istighfar, baca tasbih, bersedekah dan sebagainya di malam Lailatul Qadar semua, fadilahnya masya Allah, nggak terhitung. Memang benar kalau kiai-kiai dulu itu bilang Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan, itu memang benar. Karena fadilahnya masya Allah. Ini hadis ini, nggak terus cerita-cerita biasa. Terus dilanjut, ruwiya annahu alaihi salatu wassalam. Ruwiya dan riwayat annahu sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi mengatasi Kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat takdir wassalamu lan keselamatan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh apa? Abwabus samawati maftuhatan fi lailatul qadar, ma min 'abdin yusalli fiha ila ja'alallahu ta'ala lahu bi kulli takbiratin versus sajarah. Abwabus samawati utawi pira-pira lawange langit, maftuhatan iku den buka fi lailatul qadari ing dalem lailatul qadar. Ma min 'abdin ora ana iku saking kawula yusolli kang salat sapa abet fiha ing dalem Lailatul Qadar ila ja'alallahu ta'ala angin dadekake sapa Allah taala lahu maring abet bi kulli takbiratin kelawan saben-saben takbir versus sajarati ing ketukulane wit fil jannati ing dalem swarga. Lau sara lamun lumaku sapa ar-raqiba menunggang fitiliha ing dalem ayang-ayange sajarah mi'ata amin ing 100 taun layak to'a mongko ora pedhot apa sajarah ha ing mi'atu amin. Di Kanjeng Nabi dawuh malih sing sapa wonge gelem salat 2 rakaat ning malam Lailatul Qadar, takbire Allahu Akbar, takbirnya piro? Sami Allahu Akbar. Setiap takbir satunya tok iku dijadikan oleh Allah pohon-pohon di surga. Dan pohon-pohon yang rindang, yang kuat, berbuah, dan itu sampai ratus-ratusan tahun itu gak akan putus. Dan itu pasti mustajabah karena di depan, hadis di depan tadi mengatakan abwabus samawati maftuhat. Jadi pintu-pintunya langit itu dibuka lebar-lebar pada malam Lailatul Qadar. Gak main-main ini Lailatul Qadar. Dilanjut wa bi kulli rakaatin lan iku kelawan saben-saben rakaat baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga min durin saking tiara wa yakutin lan saking yakut wa zabarjatin lan zabarjut wa lu'lu'in lan indu. Dan di setiap rakaatnya Allah menjadikan rumah-rumah di surga. Jadi sak rakaate salatmu ning malam Lailatul Qadar kuwi didadekno omah karo Gusti Allah.
Jadi setiap satunya adalah jenengan melakukan berkali-kali 2 rakaat tahajud, tambah lagi 2 rakaat tahajud lagi, udah 4 rakaat, tambah lagi 2 rakaat sholat tasbih, tambah lagi 2 rakaat lagi sholat hajat, sholat taubat, 2 rakaat lagi, berrakaat lebih banyak rumah kalian di surga. Dan rumahnya nggak sembarangan, nggak hanya tembok seperti ini. Rumah tembok di dunia ini sudah mewah sekali, seperti masjid ini, Masjid Nurul Iman ya, ini sudah mewah sekali, AC-nya banyak dan sebagainya. Tapi nanti di surga lebih mewah karena apa? Ini terbuat dari mutiara, yakut, zabarjud, dan inten. Lu'lu' itu inten. Jadi ini mesti rumahnya lebih mewah. Wa bikulli taslimatin lan kelawan saben-saben salaman. Oh maaf. Wa bikulli ayatin dulu. Wa bikulli ayatin lan kelawan saben-saben ayat min qiraati saking wacanane abet sing diwaca fi sholatin ing dalem salate abet tajan ing mahkota fil jannati ing dalem swarga. Terus surat-surat yang dibaca setelah Fatihah, terus pastikan ada surat-suratnya. Nah, surat-surat itu dijadikan mahkota oleh Allah. Jadi nanti di surga itu ada yang pakai mahkota, ada yang pakai peci seperti saya, ada yang pakai warna-warna. Wa bikulli jalsatin lan iku kelawan saben-saben lungguh darajatan ing derajat min darajatil jannati saking pira-pira derajate swarga. Lungguhe tok salat itu juga direken derajat. Jadi nanti di surga itu juga sama, ada yang derajatnya kayak di dunia kan ada seorang petani, ada yang guru, ada lurah dan sebagainya, juga sama. Di surga itu ada derajat-derajatnya sendiri-sendiri. Wa bikulli taslimatin lan iku kelawan saben-saben salaman kullatan ing pepais min hulalil jannati saking pepais surga. Jadi salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 1 salaman, terus 2 salaman, 3 salaman, sampai berapa salaman itu dijadikan oleh Allah perhiasan di surga. Jadi sholatnya abad di malam Lailatul Qadar, sholatnya seorang di malam Lailatul Qadar, takbirnya, qiraah suratnya, rokaatnya, dan bahkan takbir dan salamnya itu dijadikan sesuatu yang indah-indah oleh Allah di surga nanti. Tuh. Terus dilanjut. Oh ini diambil dari kitab Subtatul Wa'idin. Ini diambil dari kitab Subtatul Wa'idin. Nanti sampai jam 11 ya kira-kira. Terus ruya dan riwayatake fil khabari ing dalem suci hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatake apa annahu sak mereka Nabi qala dawuh sapa Nabi yang zilu fi lailatul qadari arba'atun al-liwa arba'at al-liwa'in wis so yang zilu nururat tumurun fi lailatul qadari ing dalem wengine lailatul qadar ing dalem lailatul qadar apa arba'atu al-biyatin papat pira-pira bendera al-liwa'ul hamdi sijine bendera puji-pujian waliwa'ul rahmatin lan bendera rahmat waliwa'ul maghfirah lan bendera ngapura waliwa'ul karamatin lan bendera kamulyaan wa ma'akul liwa'in lan iku sartane saben-saben bendera sab'una alf malakin utawi 70.000 malaikat. Masyaallah. Wala kulli liwa'in lan iku ing atase saben-saben bendera maktubun utawi tulisane apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi setiap bendera itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terus kola
dawuh sapa alaihi salatu wasalam Nabi alaihi salatu wasalam. Man utawi sapane wong lamun iku pola maca sapa man fi tilkal lailati ing dalem mengkono-mengkono wengi. Salah samaratin ing telung ambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ghufira maka den ngapura lahu sapa laman biwahidatin kelawan sebab siji wa anzala nyelametake sapa Allah hu ing man minan nari saking geni neraka biwahidatin kelawan sebab siji wa adkhalalan mlebokake sapa Allah hu ing man al jannata ing swarga biwahidatin kelawan sebab siji fayang sotu moko banjur aweh obah iki fayang sotu moko banjur obah benderane berdebar apa liwa'ul hamdi benderane hamdu benderane puji-pujian baina sama ing dalem antarané langit wal ardi lan bumi wa liwa'ul maghfirah lan benderane pangapura iku ala qabrin Nabi alaihi salatu wasalam ing atase kubure Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam wa liwa'ur rahmati lan benderane rahmat iku fauqa Ka'bati ing dalem dhuwure Ka'bah waliwa ukaramatilan ing lan benderane kemuliaan iku fauqa sokhrati ing dalem dhuwure watu temongso Baitul Maqdis ing dalem Baitul Maqdis wa kullu wahidin lan saben-saben suwiji minhum saking liwa yaji utu maqafi tilkal lailati ing dalem mengkono-mengkono wengi ala babil muslimin ing atase lawange pira-pira wong Islam sab'ina marratin ing 70 amalan yusalimu kahale padha uluk salam apa lima alaihim ing atase muslimin. Dadi malam Lailatul Qadar kuwi medun sing jenengane bendera kuwi 4 bendera. 4 bendera. Yang pertama bendera hamd atau bendera puji-pujian. Yang kedua bendera rahmat atau bendera kasih sayang. Yang ketiga bendera maghfirah atau bendera pengampunan. Yang keempat bendera karomatin atau bendera kemuliaan. Dan di setiap bendera itu ada 70 malaikat. Setiap bendera ada 70 malaikat. Lalu apa ini? Setiap benderanya itu ada tulisan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca di malam Lailatul Qadar membaca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali tok, cuma hanya 3 kali. Maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mung ping 3 tok itu perkara pendek banget. Perkara yang sangat ringan. Itu akan di ngapura, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan akan diselamatkan dari api neraka dan akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di mana tempatnya bendera itu? Bendera yang hamd, yang bendera puji-pujian itu akan berkibar di antaranya langit dan bumi. Dan bendera rahmat, bendera kasih sayang, bendera maghfirah, yang bendera pengampunan itu di atas makomnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bendera rahmat itu di atasnya Ka'bah. Dan yang terakhir bendera kemuliaan berada di atas Baitul Maqdis. As-Sananiyah itu juga sebuah as-Sananiyah.
Wa an Wahb bin saking Wahab bin Munibah kan sak dadi anak lanang Munibah. Ana sak temne Wahab kala dawuh sapa kolam ngendika sapa Wahab. Kana ana iku abidun kawula fi Bani Israil ing dalem Bani Israil saking Bani Israil. Abdullah ya Abdullah ta'ala kalim Rasulullah salah samiate sanatin utawi 300 pira-pira taun. Warajaan iku arep sapa abet ayyuha ing yen toh diwahyuni aweh wahyu sapa Allah ilahi maring abet ngono lho. Wa qad ambatan nukulake sapa Allah taala kalim Rasulullah maring abet nakhlatan ing kurma as-samaraha kang woh berbuah kululai tadi saben-saben bengi yakfiya ma ing barang yang akan nyukupi apa nahla kana ana apa kalbu atine abet mutmainah iku tenang ilahi kedue Allah falam yuha mongko ora awe wahyu ora den wahyuni ilahi maring abet fayunadi mongko undang-undang ini sak sapa Allah ini sak temene ingsun iku la auha ora awe wahyu ila rajulin maring ulama qalbu tawi atine rajul iku mutmainan tenang bi ghairihi kali kelawan sakjane dadi atine rajul ra iso tenang waqalan dawuh sapa waqalalan dawuh sapa Gusti Allah ya Rabbu pangeran ingsun mayat amuna bihi qalbi faqila bisyajaratin mayat amu matmaina ora bisa tenang apa qalbi ati ingsun faqila mau nuling ngucap sapa iki sapa ingsun bisa ngerti kelawan wet allati tak kulukang ora mangan minha sang nahla faqata mongko pedhot apa tilka sajarati mengul-mengul wet wasyara'alan lumaku fi ibadati ing dalem kawula faqala mongko nuli ngucap lagu maring abet sapa Rabbu pangeran ne abet innalil ibadi lailatan sak temene innalil ibadi sak temene iku kedue abet lailatan ing wengi ya utawi abet lailatul qadri lailatul qadari lailatul qadar iku khairun luwih utama min ibadati tinimbang saking ibadah-ibadah liyane kuluha ya sakabehane lailah wa qala ba'dul ulama lan dawuh setengah ulama guna kaya mengene-mengene naktatun mau pedhot syarifatun kemuliaan wa zalika lan utawi mengkono ananuhan sak temene Nabi Nuh alaihi salatu wasalam daan donga sapa Nuh khalaqa mongko khalaqa ing pira-pira makhluk alfai sanatin ing pira-pira taun ing 1000 taun masyaallah ora fokus ing 1000 taun ila khamsina angin 50 apane amin taune wa anta utawi sira ya Muhammad Muhammad ta'auta donga sapa sira al khalaqa ing pira-pira makhluk salasa ing 3 wa isrina lan terus kayak gini salah sawa isrina ing 13 apane sanatan taun wa antara utawi sira Muhammad iku khairun luwih utama min mungkin saking tinimbang saking Nuh alaihi salatu wasalam wa muddataka lan umur sira iku qalilatun sithik tetapi khairun luwih utama min muddati Nuhin tinimbang saking umure Nabi Nuh alaihi salatu wasalam wa tawabi kalan anut wa tawabi lan utai umat ira pengikut ira iku li kedue ingsun iku aksar luwih akeh min tawabi Nuhin saking mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wasalam fakadzalika maka utawi ngono iku daribun gebuk bisyai'in lawan pedah al-syahrin ing 1000 bulan wa qa'imun lan ibadah sapa abad alfa wa qa'imun lan ibadah bengi sapa abad alfa syahrin ing 1000 bengi wa in kana kasiron lan ana apa wa in kana lan ana apa amal iku kasiron luwih akeh. Jadi ini Nabi Muhammad Nabi Nuh mengakui bahwa walaupun umat Muhammad itu umurnya sedikit tapi itu lebih
utama daripada umurnya Nabi Nuh alaihissalam yang begitu panjang. Karena apa? Sebab apa? Ada diturunkannya itu namanya malam Lailatul Qadar. Di sini ada kiai yang bilang katanya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ya ini di hadis seperti ini. Jadi di sini ketemu di sini. Jadi walaupun umurnya Nabi Nuh alaihissalam itu beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, tapi lebih utama umat Nabi Muhammad yang umurnya hanya kurang dari 100 tahun sebab ada malam Lailatul Qadar. Ya, sekian, semoga kita mendapat keberkahan malam Lailatul Qadar dan jangan lupa nanti malam itu malam 27 jangan sampai kita ketinggalan apa itu fadilah-fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Oke ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.